Ada I'm nggak always sih? really protective about my little sister because I don't want her to experience what I did and everything. Tapi yeah, I always feel like, oh Binzi, you can't do this, you can't do this, you can't do this. Terus dia kayak, why? Terus teman-teman juga mengenal dia. Kalian bisa saling ya kan gitu. Yang ini masuk ke pergaulan ini masuk ke pergaulan ini. You guys. On the way there, because kan dia kan teman-temannya teman-teman kakak kan. Terus aku kan emang masih kecil, jadi kayak oh he has to cope with my younger friends and everything. Tapi oke. Tapi okay. Oke. It was okay. How is gonna be? Ini agak-agak tough question. How you make peace with that? I mean, I imagine bahwa ini ada anak perempuan, kuat nggak ada masalah juga sama ayahnya, kuat deket walaupun nggak deket banget. And then that incident happen. Terus tapi sekarang kamu mengatakan bahwa situasi enak banget gitu kan. Ini kan bisa jadi pembelajaran buat banyak orang nih. How you make peace? It took a long time for me to forgive him and to accept what he's done and everything. But then I understand that he have problems too, going on with his life gitu. Jadi I don't know. Lama-lama kayak sabar aja sih. Terus kayak I'm just accepting things biar kayak nggak dendam gitu. Dan proses itu kayak kamu terus mengingatkan diri sendiri atau ada yang misalnya kakak yang ngingetin, udahlah Safa, let's make peace gitu. Kalau kakak sama adik sama barengan? Bareng juga, all the time. Oke. Terus sekarang kamu kapan ke tempat ayah gitu? Apa on weekend? Aku nggak pernah ke tempat ayah, of course. Duh. Aku jadi ayah dad would call me terus, Hailey jalan yuk gitu. Oke, kemana? Apa panggilannya? Alia, kan namaku, aku dipanggil Alia. Syafa Alia Haris. Oh, oke. Aku dipanggilnya sama ayah tuh Alia. Terus kalau sama bunda Alia atau enggak Syafa. Hailey jalan yuk dinner gitu. Habis itu nanti dinner sama ade sama kakak. Habis itu nanti berantem misalnya, habis itu ketemunya lagi kalau misal dia lagi ketemuin ade, terus nanti maaf-maafan, nangis-nangis lagi tapi bareng. kesebut tuh, maafin ya yang kemarin gitu. Kan kadang-kadang ada yang berantem habis itu goes unnoticed aja tuh kayak sometimes it's like that, sometimes he expresses his feelings too. Ya gitu sih jalannya. Kadang dia juga main ke rumah, main-main sama ade, nonton di rumah atau nonton di luar. Jalan-jalan sih paling sering. Tapi waktu di awal dulu itu terjadi, kalian bebas lepas nggak menyampaikan itu nih, 4 anak nih menyampaikan ke ayahnya? Maksudnya jadi nggak mendem gitu bahwa I'm disappointed at you? Kalau dulu I took it all jadi apa ya, jadi marah gitu loh. Aja. Apapun I take things too serious, terus malah jadinya marah-marah. Which is not. Tapi nggak ke beliau, tiba-tiba bisa sensitif aja ke semua orang gitu? Yes. Dan itu berjalan berapa lama Safa kayak gitu, yang walking on eggshell gitu? 2 to 3 years. Wow, lumayan dong. I was in a really bad place. I had mental problems and everything when I was 15, 16. And kalian ngapain waktu itu? Kamu, bunda, ayah? Aku pernah, I was really sad and things, walaupun kayak itu udah kan waktu itu pas kejadian marah dulu, bener-bener marah, dendam gini-gini, terus gitu. Sedihnya pas sedihnya denial. denial, sedih gitu-gitu, terus baru accept things and then happy. Terus pas when I was in like the sad thingy, I didn't really talk to anyone. Jadi kamu di rumah aja gitu? Yes, I was just alone. I don't eat and everything. It was really bad. Like I'm okay 2 now. sampai dengan 3 tahun? Yes. Did you go to professional help atau? No, but I want to now because I have to get better for myself kan. Even though aku udah nggak sesedih dulu, tapi aku sekarang masih kayak mau. I want to get like a professional help because like I need it, bukan I want it, tapi I need it. Jadi waktu itu orang-orang yang paling ngerangkul paling bunda, Mom and my sisters.
and my two best friends. Karena at that time my family problems itu sama kayak problemsnya dia juga, and so curhatnya bareng dan lain-lain. Oke. Dan sekarang ini kalau misalnya you know that you're lagi breakdown nih, gue nih kayaknya ini kan we had that moment ya gitu. Kamu you know what to do biasanya? Kalau dulu I don't know what to do and it's crazy, tapi kalau sekarang kayak I learned to that, oh this is life, I'm gonna be sad terus paling nanti senang lagi. I just have to calm myself down. Yang penting gak ngelakuin aneh-aneh to myself. Just calm down and sabar. And then done. Did you do aneh-aneh dulu? I tried to kill myself back then when I was 15 to 16. What happened? Waktu itu kamu? I just feel so like alone and depressed and everything. Because like kan everyone in the keluarga kan they're feeling the same way too, and so like I felt lonely and things. Padahal kalian keruntelan sering. Cuman nggak keluar aja kali ya, Sata ya? Yeah. So, kamu ngapain waktu itu? I tried taking, I tried killing myself in like 3 different ways. And then somehow the last one, I woke up because I don't want to talk about how I did it, but then I woke up and then I feel like really, really dizzy. And then my mom found me, she cried. My little sister cried and everything. Yeah, Ini di rumah berarti? Yeah. Dan kemudian yang membuat kamu akhirnya udah deh stop deh ini gue. That because like there's so much in life. I'm like 16 at the time atau 15. There's so much in life yang aku belum temuin. I still want to travel places. I still want to meet new people. Because like there's a lot of good, nice people. And so like I want to find them. How do you explain to your little kids mengenai apa yang terjadi gitu? Atau kalau boleh tahu ya, waktu itu pas kejadian itu dia masih kecil gitu ya? Well, of course, pas Bunda cerita-cerita, pas aku tahu semuanya kan aku lagi di luar kan. Terus di situ aku tinggal di apartemen yang kecil gitu. And so, di Melbourne? Ya, di Melbourne. And so Shabina pasti ada. Shabina kan kemana-mana ngikutin Bunda juga kan, dia nggak bisa jaga Bunda. And so kalau cerita-cerita Shabina di situ, tapi dia kan nggak ngerti kan bahasa-bahasanya and everything. Cara Bunda ngomong nggak ngerti. Jadi kadang dia suka kayak what happened? Terus aku juga nggak mau adik nggak tahu tentang apa-apa. So like I told her everything. How did she respond? She cried and everything. She sad too. Tapi dia kan masih kecil. Terus kamu gimana comforting little kid ini? Just being there for her all the time. Kondisi saat ini di mana kalian become public figure gitu ya, your little sister gimana deal with it? Terus kamu ada nggak keinginan untuk memprotek ini little sister gue nih, jangan disentuh? Yeah, gitu. I'm always really protective about my little sister because I don't want her to experience what I did and everything. Tapi yeah, I always feel like, oh Binzi, you can't do this, you can't do this, you can't do this. Just think, why? Well, I don't really know how to explain it. Tapi, yeah, I'm really protective about her. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mungkin komen-komen netizen. Kalau Shabina ngeliatinnya ke aku, maksudnya she look up to me. Jadi kalau misalnya ada komen-komen kayak gitu, dia ngikutin aku yang kayak frontal, yang kayak balesin aja gitu. Serius? Yeah, she's like that now. Oh ya? Yes. She got it from her sister. Yeah, she got it from me. Malah kadang Bunda yang kayak, aduh, ini ada sama kedua nih. Kamu jangan gitu depan Ade, nanti Ade ikutin loh. Terus kayak, okay, fine. Iya banget gitu. Iya. Tapi kemudian dia pernah cerita nggak, misalnya terganggu kah dengan si komen netizen atau apa gitu? Sering banget dia malah kadang kayak insecure because like she's skinny, right? She's really skinny. She doesn't like being skinny. But then I told her, you know what? All like young supermodels and everything, most of them are skinny and everything. Terus I just told her to be confident gini-gini. Terus dia waktu itu sempat nangis because like komen-komen orang jahat gitu, right? And then so I just told her to not give a fuck about anything. Terus sekarang jadi dia yang kayak lebih careless aja. Kamu dulu kaget nggak sih? Maksudnya dari yang
anonymous gitu ya, misalnya become public figure, terus kemudian banyak dapat komen gitu segala macam, beradaptasi dengan Aku kalau dapat komen-komen gitu udah sering karena dulu I was a YouTuber. So tapi lebih banyak lagi pas when that happened, right? Aku sempat sedih-sedih gitu, tapi I don't know, aku orangnya kan batu. Jadi kalau orang ngomongin apa juga I don't really care. Because like I didn't do anything to you, you didn't pay for my food or my clothes or my makeup, so I don't really care. Saya punya sedikit tes psikologi, boleh ya? Okay. Kita akan melihat. What is it? Yay, it's always. You have to choose, pilih satu Dibuletin? gambar. Ya, boleh. Tapi kasih tahu. Oh, dikasih tahu. Ya, jadi yang kamu pilih A, B, C, D, yang nomor 1 misalnya, kamu pilih yang mana? Okay. I'll say wolf. Apa? Wolf. Wolf itu apa? A, B, C, D? A. A, oke. Diulang deh, siapa? Biar kita ini. A, yang dari nomor 1 yang awal. Okay. Just to cross check. Okay. First one. A, Yeah. B, Yes. terus apa? Habis itu I. A, Yang ketiga E. oh E, ya, ya. Habis itu keempat A. Ke 5, 5 C. ya. Habis itu A. C, Habis itu C. And then C lagi. C lagi, terakhir D. D. Oke, let me count. So, ini tuh untuk ngetes mental age. Jadi Oke. kalau di psikologi gini, ada usia intelektual, gitu kan? Ada IQ intelektual kita nih, nilai intelektual kita, kecerdasannya, you know lah IQ kan. Tapi ada juga kadang-kadang usia intelektual, usia fisik sama usia mental itu bisa nggak barengan. Jadi ada misalnya dia cerdas banget, fisiknya tuh usianya 30 tahun, tapi ternyata usia mentalnya dia tuh masih 15 tahun. Makanya kekanak-kanakan banget sih dia gitu, karena usia mental itu nggak berjalan lurus sama usia fisik. Atau bisa aja anak umur 15 tahun, tapi usia mentalnya tuh ternyata udah 25 gitu. Nah ini tuh itu tes untuk mengetes usia mental kamu berapa. So your score shows that I'm a kid. no, usia mental kamu itu 21 sampai dengan 35 tahun. Yeah, you are, yeah. Gitu kan, you are in a way of being consolidated adult, gitu kan. Terus kamu bisa menemukan apa yang akhirnya baik dan penting buat kamu. What is your priority? Walaupun kadang-kadang jiwa anak-anaknya masih muncul, but then selalu ada yang kayak tadi saya bilang, ada momen-momen kamu snap bahwa oh enggak deh, ini udah cukup segala macem, gue harus seperti ini sih. Mom harus tahu, Mom berarti gue udah boleh nyetir loh. Tapi aku nggak mau nyetir sih, mending tidur di Wah, belakang. Jakarta macet begini. Iya, makanya. You are serious and responsible when you have to, but you know how Oh, not really. but you know how to have fun too. Oh yes, Gitu. benar-benar. Jadi kalau di sini sih usia mental kamu itu antara 21 sampai dengan 35 tahun. Ada orang-orang yang jadi usia mental tuh kita bagi 5 sampai 12, 13 sampai 20 tahun, 21 sampai dengan 35, 36 sampai 50. Ada yang bahkan usia mentalnya tuh 51 ke atas. Tapi it becomes way too serious sampai kadang-kadang jadinya dia too perfectionist dan too rigid, kaku banget gitu kan, yang malah jadinya stres banget. Nah, kamu tuh ada di tengah-tengah sini. Jadi you're not kid banget, tapi you're not that serious yang bikin stres juga sih. Oh, That's udah nice. sekali. That's nice. Gitu. Ya. So, iya, hidup kadang-kadang nggak mudah ya, Safa ya. Tapi apa sih pelajaran terbesar kamu yang dari apapun yang terjadi sampai kamu di titik ini sekarang? What is your biggest lesson? Dan buat kamu itu wake up call yang blessing in disguise banget tuh gitu sebenarnya buat kamu. Lesson. What do you learn the most gitu? To not be a psycho when I'm mad. Definisi kamu psycho kalau gimana tuh kayak gimana sih, Safa? I mean, you can throw things kah? Atau mulutnya tajam aja nih gitu. Wait. Describe psycho.
throwing things, Hmm. abusive, saying stupid things, heartless things. I don't know. Tapi itu dari kecil nggak sih? I don't know. Karena kalau nggak dari kecil, secara psikologis mungkin itu kayak sebagai tanda atau simbol, apalagi kalau itu terjadi pada anak-anak dan remaja ya, bahwa ini ada sesuatu di belakangnya nih, kenapa sampai sebegitunya, gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita berbicara emosi itu kan energy in motion. Jadi seharusnya dia bisa motion dengan enak kan gitu. Nah ketika itu banyak blok-bloknya, itu tuh kalau lagi mampet udah mampet banget, kayak balon diisi tiba-tiba duar meledak gitu. Nah itu yang jadi nggak karu-karuan tuh, sehingga the kids has no idea how to keluarin si emosinya itu dengan baik. Jadinya ada si throwing things, ada itu. Jadi kalau kami di psikologi ya biasanya ngeliat itu sebagai bentuk kefrustrasian aja gitu, yang mengakibatkan dia seperti itu. Well, I just like the word psycho. Which It's is, cute. I think some part of us, beberapa juga memang ada part of us yang psycho juga gitu kan. They just don't show it. Yes, gitu. Tapi it gets better now. Yeah. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa ya, I just don't want to be psycho when I'm mad. So kamu expect-nya kalau Safa lagi mad, how would you? To just control my mind. Control myself. Self-control, sorry. I need to, atau enggak things would get out of control and it would be a mess. I learned that kalau misalnya sedih, it's not always gonna be sad. And then, I don't know, and believe in good people, that's the most important thing. Not everyone is evil. Yes. Oke, ya ampun Safa, that's nice finally meeting you. Thank you for the chit chat. I'm so happy to be here. Akhirnya setelah ketemu Bunda, ketemu Safanya, dan kayak ketemu berdua kembarannya beda umur doang. Thank you younger ya for version of her. sharing. Thank you so much. I hope you have a happy, healthy life. Amin. Gitu ya, sama dengan Bunda, bareng-bareng Bunda, ayah dan kakak-kakak dan adik. Ya, thank you. Thank you.